Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari lesson 12. Buka buku kalian halaman 97. Open your book on page 97. Lesson 12. That is the tallest monument. On lesson 12, you will learn about superlative adjective, biggest, fattest, smallest, etc. Part A. Look at the picture and practice the dialogue. What is that? It's the national monument. Where is it? It's in central Jakarta. What is the nearest train station from there? It's Gambir train station. Oke. Di pembelajaran lesson 12, kita akan mempelajari tentang superlatif adjektif. Bila sebelumnya di lesson 11 kita mempelajari tentang comparative adjektif, kali ini kita akan mempelajari superlatif adjektif. Apa sih superlatif adjektif? Superlatif adjektif adalah perbandingan yang menyatakan paling atau ter. Oke? Kita lanjut ke bagian B. Hot, hotter, hottest. Fat, fatter, fattest. Big, bigger, biggest. Fast, faster, fastest. Oke, untuk yang pertama hot menjadi hotter. Hot itu panas, hotter lebih panas. Sedangkan hottest artinya paling panas. Kalau perbandingan yang kemarin komparatif ditambahkan er, kalau yang sekarang superlatif ditambahkan est. Oke. Yang kedua fat, gemuk. Fatter lebih gemuk. Fattest paling gemuk. Big besar, bigger lebih besar, biggest paling besar. Fast cepat, faster lebih cepat, fastest paling cepat. Oke, kita lanjut ke part C. Look at the picture of historical places in Jakarta. Nah, di bagian C kita akan mempelajari tempat-tempat bersejarah yang ada di Jakarta. Apa saja? The National Monument atau Monas, Jakarta Old Town atau Kota Tua, The National Museum of Indonesia atau Museum Indonesia, Istiqlal Mosque, Masjid Istiqlal, Proclamation Monument, Monumen Proklamasi, The Jakarta Textile Museum, Museum Tekstil, The Maritime Museum, Museum Bayangkari, Secret Pancasila Monument, Monumen Pancasila, Sakti, dan Bank Indonesia Museum, Museum Bank Indonesia. Oke, kalian harus tahu nama-nama tempat bersejarah yang ada di Jakarta. Kita lanjut ke bagian E. Practice the dialogues in pairs. Dialogue 1. Good afternoon, Udin. Good afternoon, Mumun. Where are you going, Udin? I am going to the mosque. Do you know what is the biggest mosque in Jakarta? The biggest mosque in Jakarta is Istiqlal Mosque. Oke, di sini Mumun dan Udin sedang bercakap-cakap. Terus si Mumun nanya, mau kemana Udin? Terus Udin bilang, saya mau ke masjid. Ditanya lagi, apa kamu tahu apakah masjid terbesar di Jakarta? Dari mana kata terbesar? Dari kata biggest. Oke, terus dijawab sama Udin, masjid terbesar di Jakarta adalah Masjid Istiqlal. Dialogue 2. Hello Zainab, how are you today? Hello Momon, I'm fine, thank you. Do you know about Jakarta Old Town? Yes, I do. There are many museums in Jakarta Old Town. You should go there. What can we learn in Jakarta Old Town? You can learn about the history of Indonesia. Is it far from here? No, it isn't. It's near here. Okay. Kalau di dialog yang kedua, di sini Mumun nanya ke Zainab,
Apa kamu tahu tentang kota tua? Terus dijawab, ya saya tahu. Di sana banyak sekali museum di kota tua. Kamu harus ke sana. Apa aja yang bisa kita pelajari di kota tua? Kamu bisa mempelajari tentang sejarah Indonesia. Apakah jauh dari sini? Tidak. Letaknya dekat. Oke. Ini untuk yang bagian F. Kalian kerjakan ya nak, diisi dengan superlatif adjektif. Isi dengan superlatif adjektif. Superlatif adjektif. The snail is the. Nah, yang perlu kalian pahami, kalau kalian harus tahu, untuk superlatif itu diawali dengan the sebelum superlatif adjektifnya, sebelum kata sifatnya, karena artinya kan yang paling, jadi nggak ada saingannya. Ibu kasih contoh nomor 1. The snail is the blank 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 animal in the world. Siput adalah binatang yang paling titik-titik di dunia. Paling apa? Paling lambat. Jadi the snail is the slowest animal in the world. Oke, kita lanjut bagian G. The National Monument. Jakarta has many interesting historical places. There are the National Monument, Istiqlal Mosque, the National Museum of Indonesia, Proclamation Monument, and the Jakarta Textile Museum. One famous icon in Jakarta is the National Monument. The National Monument is usually called Monas. The National Monument is located in Gambir, Central Jakarta. It is the tallest monument in Jakarta. It's about 132 meters. The top of the monument is covered with 35 kilograms of gold. The National Monument was built by the first President of Indonesia, Insinyur Soekarno. Today, Mumun and her friend are going to the National Monument. They get there by bus. Mumun and her friend learn a lot about the history of Indonesia. They are very happy. Oke, kita lanjut bagian H. Read the table about comparative adjective. Nah, sekarang about comparative adjective and superlative adjective. Sekarang coba diperhatikan, nah, ada kotak yang berwarna pink, biru, dan orange. Untuk yang berwarna pink itu adjektif atau kata sifat dasarnya. Untuk yang berwarna biru adalah comparative yang menyatakan lebih dibandingkan dengan dua hal. Yang kotak berwarna orange itu untuk yang superlatif yang menyatakan paling. Jadi dari smart, smarter, smartest, pintar, lebih pintar, dan paling pintar. Slow, slower, slowest, lambat, lebih lambat, paling lambat. Near, nearer, nearest, dekat, lebih dekat, paling dekat. Old, older, oldest. Tua, lebih tua, paling tua. Far, farther, farthest. Jauh, lebih jauh, paling jauh. Fast, faster, fastest. Cepat, lebih cepat, paling cepat. Lazy, lazier, laziest. Malas, lebih malas, paling malas. Strong, stronger, strongest. Kuat, lebih kuat, paling kuat. Hot, hotter, hottest. Panas, lebih panas, paling panas. Fat, fatter, fattest. Gemuk, lebih gemuk, paling gemuk. Big, bigger, biggest. Besar, lebih besar, paling besar. High, higher, highest. Tinggi, lebih tinggi, paling tinggi. Large, larger, largest. Luas, lebih luas, paling luas. Oke. Kalau sudah kalian dengarkan, kalian sudah pahami sambil menyimak tadi kalian baca bukunya, kalian tentu bisa mengisi kalimat
melengkapi kalimat dengan superlatif adjektif yang bagian I. Seperti contoh, I dalam kurung ada tall person in my family. Ya, jadinya I am the tallest person in my family, karena harus pakai superlatif. Oke, pakai the tallest. Oke, kita lanjut ke bagian K. Bagian K seperti biasa menyusun kalimat. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan, menyimak, dan sambil membaca bukunya. Oke, Nak. Happy learning.